वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। সবার মুখস্থ হয়েছে? সবাই বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? সবাই সঙ্গে वो मेरा नबी, আরেকবার वो मेरा नबी, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो सबरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो सबरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी, आड़ चित्कार करे वो मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक, अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक। এখন আপনারা আমার সাথে আমার সুরের সাথে তাল মিলিয়ে চিৎকার করে যেই জায়গাটুকু আমি চিল্লান দিব সেই জায়গাটা আপনারাও চিৎকার করে পড়বেন। পারবে তো ইনশাআল্লাহ সবাই? সবাই পারবে না? পারবেন না সবাই ইনশাআল্লাহ? আমি বলবো জিস জাত কা, কি বলবো? জিস জাত কা, এতটুকু মুখস্থ করে ফেলে এই জায়গাটুকু আসলে আমি চিৎকার দিব আর আপনারা আমার সাথে চিৎকার দিবেন। এতটুকু তো পারবেন না ইনশাআল্লাহ? হাদিসে আসছে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের থেকে, নিজের বাবা মার থেকে, সমগ্র মানুষ জাতি থেকে বেশি মোহাব্বত আমাকে দিতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না। আমরা কি মুমিন হতে পারবো না ইনশাআল্লাহ? কি ব্যাপার, আমি পারবো না ইনশাআল্লাহ? একটু বহি প্রকাশ করি রাসূলের জন্য, চিৎকার করে সবাই अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक, अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक। की बतावे जिस जात का, चित्कार करे जिस जात का जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी माशाअल्लाह, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, 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 वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। মারহাবা বাসায় গিয়ে চিল্লান দিয়ে শুনতে চাই মারহাবা। এই প্রজেক্টে নাশিদ পরিবেশন করছি বাংলা প্যারে নবী মুস্তাফা, সবার গাইতে হবে প্যারে নবী প্যারে নবী প্যারে নবী